sam Željka, vesela sam, iskrena i otvorena osoba. Živim u Zagrebu, završila sam ovdje osnovnu školu, srednju, fakultet. I to je to, ovdje živim i radim, trenutno radim u Adria Media Zagreb. Pa kad sam čitala u novinama, zapravo sam našla jako lijepe recenzije i pročitala sam o super profesorima, ali kad sam završila svoj fakultet, filozofiju i religijsku kulturu, zapravo sam poželjela se dalje profesionalno razvijati i usavršavati. I odlučila sam se za ZŠEM. Ja sam otišla u jednu drugu firmu za to kartično poslovanje i tu sam ja zapravo odlučila si za MBA jer sam rekla pa idem nešto si novo napraviti. Sad sam došla u novu firmu, idem neki izazov novi. I onda sam ja došla i odlučila sam se i došla sam i znam da je bila na faksu Petra, to se sjećam se Petre, ona me uputila za sve papire, letak sam imala, onda sam rekla, neka, to je to. I onda sam išla u banku, riješiti dajte vi meni možete riješiti kredit, onda mi je žena u banci rekla, kako se to je vi prvi kredit, ko ljudi si kupe auto, kako vi ste jedni od rijetkih, kako biste si školovanje riješili, ne. Dakle sam ja tak skombinirala i čak mi poslodavac mi onda malo pomogao, ne. I tak sam ja zapravo završila kod vas, a onda mi je gospodin Đuro Njavro tad rekao, ne, kad sam njemu ispričala svoju priču jer sam ja upisala opći. Onda on rekao, ne, odi na menadžment. Bilo mi je super, najviše što me obogatilo su ljudi s kojima sam ostala dan danas još dobra, gdje bi istaknula isto svoju prijateljicu Mirtu, s kojom sam baš ostala jako povezana i velika prijateljica. Ostalim ljudima sam naravno povezana preko društvenih mreža, znam gdje su, što rade i tako dalje. Iskustvo je bilo super, profesori su bili divni, gdje mogu spomenuti profesoricu Maju Martinović, koja je otvorila prvi dan kad smo došli Bajaderu na predavanju i odmah smo imali marketinški nekakav mali zadatak. Profesor Zigman, profesor Kristijan Krkač, bilo ih je podosta i super, jako dobro iskustvo. Međunarodni studenti su također dolazili, došao je isto profesor Randy Richards. On je obično valio svoje fore, psovo, ali to je sve bilo baš fora gdje smo jako puno naučili. Imali smo radionice i to je bilo stvarno spektakularno. Pa ja sam tada za vrijeme fakulteta, ja sam cijelo vrijeme radila. Završavala sam sa poslom u 5 i odmah sam odlazila na fakultet. Bilo je to turbulentno, ali mi je bilo ok, zato što sam imala podršku svoje obitelji, svog muža, prijatelja i svega, tako da su oni svi to razumjeli. I zapravo htjela sam učiti. MBA uvijek mi bio ta nekakva, da kažem, nijansa koja je prevagnula da bi ja zapravo dobila posao umjesto drugih kandidata. I zapravo poslodavci su čak i pohvalili moje obrazovanje i obratili su pažnju na to. I to se zapravo vide, prepoznali su to da ipak čovjek hoće više, da želi, da može i zapravo pokažete tu nekakvu volju koja vam se na ovaj ili onaj način u budućnosti vrati. Evo, meni se stvarno vratilo. Ne znam sad da li uopće sam iz pozicije da dajem nekom savjete, ali ono što bih htjela reći ljudima da svakako ulažu u sebe, znanje je nešto što vam ne može biti oduzeto. I mislim da treba uvijek učiti, a i ova komponenta naravno tog da upoznate druge ljude i da se povežete s njima, mislim da to jako puno znači jer nikad ne znate gdje će vam se nešto otvoriti. Prodaja je vrlo specifična, ono što je meni najizazovnije da zapravo zadržim klijenta i da zapravo izgradim sa klijentom taj loyalty, da zapravo taj klijent s kojim ja izgradim povjerenje da to bude dugoročno. Jer ja nekako uvijek gledam daleko, uvijek gledam zapravo big picture, ne gledam kratkoročno nego dugoročno. I to je zapravo meni najveći izazov, da ostanem sa ljudima u kontaktu, što znači da ja njima moram dati i povjerenje i odraditi im posao, ispoštivati im rokove. Evo, tako da, i to je po meni najvažnije. Super. Što se tiče baš prodaje, jer to je baš osjetljivo, ne možeš ti klijenta zeznuti i daj da ti ja sad nešto gurnem prodam, pa onda kužite kaj mislim i onda je to vrlo osjetljivo
Ima stvarno salesmena koji ono, daj ti neke gurnem, prodam, pa ajde, ne. Ti možeš zaribat čovjeka prvi put, zadnji put i nikad više, gotovo, ne. Tad ću ti reći, gle, ne ide ti ta grafika u laptop, stari, to ti ne radi, ono, rušit će ti, pa makar će me direktor nakantat i reći, ono, ki si normalno, mogli smo prodat, to je stari lager, ajmo čistiti, gle, ne, ono, čovjeku to ne treba, ono, ne. Tako da ja možda imam tu zapravo svoj issue sa svojom empatijom, što možda i nije dobro, i to je recimo moj izazov, ali možda ne to poslovni, nego moj osobni izazov.